नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 1 जानुआरी 2025 दिन नोट रे गुड़ाई दियंतु एही गोटिए गुप्त जिनिस। एते धन वर्षा हेब जे आपण गणी गणी थकिबे। खुशी रे पूरी उठिब आपणकर घर परिवार। आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण होइजिब। साक्षात माँ लक्ष्मी एवं स्वयं नारायणकर आशीर्वाद आपण प्राप्त करिवे। दर्शक बंधु जहाँ बीती सारी ताकू आपण चाहिकी मध्य बदलाई पारिबे नहीं, किंतु आगकू आसुथिबा समय सुधारिबा आपणक हातरे अछि। आपण विश्वास करंतु किंबा न करंतु समग्र दुनिया ज्योतिष शास्त्र उपरे निर्भर करिथाए। दर्शक बंधु जो ग्रह नक्षत्र माने आपणक कुंडली रे चलन करुछंती ताहा काहाकू केतेबेले धनी किंबा काहाकू केतेबेले गरीब करि दिए, एहाकू केही मध्य जानि पारि नथांती। शास्त्र रे स्पष्ट भावरे वर्णित अछि जे आपणक जीवन रे केबे धन आसीब एवं केबे सरीजिब सेही सबु ग्रह चलन उपरे ही निर्भर करे। शास्त्र रे एहा मध्य लिखित अछि कि जदि जणे व्यक्ति भल कर्म करिथाए तेबे तार कुंडलीर ग्रह नक्षत्र तार सर्वदा साथ देइथांती। सेही व्यक्तिर उन्नति पथरे ताकू सहायक होइथांती। एही भिडियो रे कुहा जाउथिबा महान उपाय को प्रयोग करी आपण निजर भाग्य को भी परिवर्तन करि पारिबे। दर्शक बंधु एही उपाय को करिदेले जे आपण को धन प्राप्ति होइजिब ताहा नुहे। एही महान उपाय को 1 जानुआरी 2025 दिन करिदेले आपणकर भाग्य बदली जिब। आपणकर धन प्राप्तिर जोग खोलिजिब। तेबे एही महान उपाय को आपण संपूर्ण विधि विधानर सहित पालन करंतु। एवं दर्शक बंधु संपूर्ण विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना अधा अधूरा ज्ञान बहुत महंगा पड़ी थाए। सेथिपाई आपण एही भिडियो रे कुहा जाउथिबा समस्त कथा को 2025 रे निश्चय पालन करंतु। 1 जानुआरी 2025 दिन निश्चय करिकी देखंतु एवं आपणको एहार चमत्कार निजे ही देखिबाकू पाइबे। एहाकू जानिबा पूर्वरु भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु जदि 2024 मसीह रे आपणक निकटकू धन आसीबार समस्त बाट बंद होई सारिछि, 2024 रे आपणकर व्यापार भल भावरे चालू नाही एवं करजरे आपण पूरापूरी बुड़ी रहिछंती एवं आपण जदि चाहुचंती आगामी नववर्ष 2025 मसीह रे आपणक सहित से सब न घटू बोली आपण चाहुचंती जे 2025 मसीह रे आपणक निकटकू धन आसीबार समस्त बाट खोली जाऊ। आपणकर बंद होई जाइतिबा व्यापार पुनश्च चालू होई जाऊ बोली। तेबे आपण वर्षर आरंभ अर्थात 1 जानुआरी 2025 दिन आपणको एही उपायटी को करिबाकू पड़िबो। तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपण मानक पई एही वीडियो माध्यम रे किछिटा उपाय आनिछि। शास्त्र रे स्पष्ट भावरे लेखा जाइछि जे धन देवा स्वयं लक्ष्मींकर हातरे थाए, किंतु केउ व्यक्ति को केते धन दियाजिब ताहा स्वयं विष्णुंक हातरे थाए। जदि जे कौनसी व्यक्ति निजर भक्ति एवं पूजा रे लक्ष्मी नारायण को संतुष्टि करि देई थाए तेबे तार भाग्य चमकी उठी थाए। सेही व्यक्ति को कौनसी प्रकारर धनर समस्या सामना करिबाकू पड़ी न थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 2025 मसीह रे जदि आपण ग्रह चलन को बुझी 1 जानुआरी को एही उपाय को करिनेबे तेबे आपण एतिकी विश्वास रखंतु जे आपणको नुआ वर्ष रे धनर अभाव हेब नाही। एही उपायटी को करिनेले आपणकर उन्नति हेब। आपणक जीवन रे धन आगमनर नूतन मार्ग फिटिजिब। आपणक सहित आपणक परिवार रे मध्य एही उपायर सकारात्मक प्रभाव पड़िब। एहा सहित परिवारर उन्नति मध्य हेब।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିନ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତିକି ବି ଧନ ଆସିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିବାସ କରିବେ। ଏହି ମହାନ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରି ଅନେକ ଲୋକ କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଉପାୟଟିକୁ କରିଲେ ସେହି ଉପାୟର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କିଆ କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେବାର ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ହଳଦୀର ଖଣ୍ଡକୁ ନେବେ। ହଳଦୀକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହଳଦୀର ଉପାୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କଲେ ତାହାର ସଠିକ୍ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ସାରି ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେହି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିକଟରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀୟ ନମଃ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ସେହି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେଇ ହଳଦୀ ଏବଂ ନୋଟକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଏହି ନୋଟକୁ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ସେହି ନୋଟଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ କରିବାର ଅଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଖି ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ବୋଲି, ତେବେ ଜଟା ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ସଦାବାହାରର ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ସଦାବାହାରର ଗଛକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି କରିଦେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ।
दर्शक बंधु आशा करुछि भिडियोटी आपणमानंकु भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिथिले भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियो को गोटिए शेयर करंतु। आजि पई रहूछि नमस्कार।